ପିଲାମାନେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ କୁହୁକ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରେଖାଖଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ କେମିତି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଶିଖିଥିଲେ, କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ରେଖା କରିବା କି ଛୋଟ ଜାଣିବା। ଆମର ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ସବୁ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି ତିଆରି ହେଇଛି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ କେତେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଗେ ଟିକେ ଜାଣିବା ହେଲା। देख पाने ये इंग्राजी अक्षर एन लिखाई एन अक्षरटा केते खंड रेखाखंड को लेकर गठित होती 1 2 3 सेमती तुम कह ये लिखिदे 3 ये लिखा 3 सेमती डब्लू डब्लू अक्षर केते खंड रेखाखंड को लेकर गठित होती 1 2 3 4 है ये लिखा केते खंड 4 से तुम बही जगार लिखिदेव एम रे केते खंड रेखाखंड होती ना 4टा ये जेड अक्षर केते खंड रेखाखंड को लेकर ना 3टी सेमती देख आम रेखाखंड विषय जानिले तापर देख ये जोड़ा चित्र तैयारी ये चित्र में केते गुड़िया रेखाखंड को लेकर गठित होती ना नहीं ताहले तुम कहल देखी ये जो चित्रटा ये केते खंड रेखाखंड को लेकर गठित होती गोटाए जोड़ाए 3टा 4टा 5टा 6टा 7टा 8टा यहाँ मझीटा 8टा ये 8टा रेखाखंड को लेकर गठित होती ना नहीं तादर ना दिखाई देख ये दिखाई क ख ग यहाँ हूँ त थ द ध न प ताहले एमानकर ना आम लिखिदे पारिबा कि रेखाखंड तैयारी होती देख आमर यदि पचरा हुए ना त थ रेखाखंड रेखाखंड तापरे त थ द रेखाखंड तापरे आउ को रेखाखंड हम ना ध रेखाखंड तापरे ध त रेखाखंड आउ को रेखाखंड हम त द यहीटा जो मझीटा रहा यहाँ कौन हम त द रेखाखंड सेमती आउ रखा अच्छी तले भी अच्छी यहीटा रेखाखंड द न रेखाखंड तापर यहाँ हूँ द प रेखाखंड द प रेखाखंड देख लिखल तापर न प रेखाखंड न प रेखाखंड एमती रेखाखंड को लेकर तैयारी तुम रेखाखंड कौन जापर तापर आस तुम जापार यहाँ हूँ कौन तुम स्केल ये स्केल रे तुम जाच सब विभिन्न प्रकार सब गार अच्छी ये गार मध्य सबुठ जो माने बड़ बड़ गार सब अच्छी है से सब हूँ इंच लिखाई सीएम यहाँ हूँ सीएम एक बड़ गार गुराक सीएम आउ तल गुराक छोट छोट गुराक सब एमएम रे लिखा ना नहीं है सेमती रेखाखंड को देख तुम्हें तुम सब ज्यामिति बॉक्स बाहर कर स्केल को स्केल देख सबुठारु ये स्केल भितर केते सेमी रेखाखंड आदि टाणी हम आ तुम सब गणिक देख 1 2 3 4 ज्यामिति बॉक्स अच्छी से स्केल रे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आगे 15 सेमी पर्यंत तुम माने रेखा तैयारी करि है नाई बर्तमान मु तुमको पचारुची देख ये गोटा त्रिभुज देखुच यहाँ कौन देखुच गोटे त्रिभुज ये त्रिभुज लिखाई कौ क्या शीर्ष बिंदुर ना लिखाई च छ ज तुम मैंने आपको मापिकी लिखिदे पार देख केमी मापिब स्केल आण स्केल रे सेमिकर पकेब देख ये केते सेमी हो ना 4 सेमी ये लिखिदेव केते सेमी ना 4 सेमी एकर करटा देख एकर एकर केते लिखाई ना से 4 सेमी हो ना नहीं 4 सेमी एकर करटा केते हो स्केल पकईक देख सेमी रे सब मापिब सब ये भी 4 सेमी 4 सेमी बाहु मान को नहीं त्रिभुजटी गठित होती पुणी ये चित्रटी देख यहाँ कि प्रकार चित्र देखा एक आयत चित्र आर दैर्घ्य मापिबा तुमको आसो मापी आसो दैर्घ्य देख यहाँ दैर्घ्य एमती पकईब ये देख कौट लगे ये मुंडे लगी
ଏକର କେଉଁଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି 8 ଜାଗାରେ ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲେଖିବା 8 ସେମି। ଏକର କରଟା ଦେଖ ଏଠି କେତେ ସେମି ଲାଗୁଛି ଭଲକିରି ଦେଖ ନା 2 ସେମି, ଏଠି 2 ସେମି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ 8 ସେମି ହେବ। ଆୟତ ଚିତ୍ରର ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ, ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଏଇଟା ଯଦି 8 ସେମି ହେଉଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 8 ସେମି ହେବ। ତାହେଲେ ମାପିକିରି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ 8 ସେମି ହେଉଛି ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିଦେବା 8 ସେମି। ଏକର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ 2 ସେମି ହେବ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅନୁସାରେ। ଏକର କେତେ ହେଲା ଦେଖିଲ ମାପିଲ ନା 2 ସେମି। ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ପାରିଲ। ତଳ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ତଳ ଚିତ୍ରଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ନା ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଭଳିଆ ନା ନାହିଁ। ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁକୁ ମାପିକିରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଆ ନାଁ ଦେଇଦେବା କ, ଏଇଟା ଦେଇଦେବା ଖ, ଗ, ଘ। ଏଇଟା କେତେ ସେମିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ମାପିବ, କାହିଁକିନା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କହିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟା ବାହୁକୁ ମାପିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ବାହୁ ଯାକ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଇଏ କେତେ ସେମି ହେଉଛି 1 2 3 ସେମି। ଏଇଟା 3 ସେମି, ଏଇଟା 3 ସେମି ହେଲେ ଏ ବାହୁଟା କେତେ ସେମି ହେବ ନା 3 ସେମି। ଏ ବାହୁଟା ମଧ୍ୟ 3 ସେମି, ଏ ବାହୁଟା 3 ସେମି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ପାରୁଛେ, ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ପାରୁଛେ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ କୁହାଯିବ ଯେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଧରାଯାଉ 4 ସେମିର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କର, ତମେ କ'ଣ କରିବ ସ୍କେଲ୍ ବାହାର କରିବ। ସ୍କେଲ୍ ବାହାର କରିକିରି ପ୍ରଥମେ ସ୍କେଲ୍କୁ ପକେଇବ, ପକେଇକିରି 4 କେଉଁଠି ହେଲା ଦେଖିବ, ଏଠି 4 ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। 4 ଜାଗାରେ ଏଠି ତମେ ରେଖାଖଣ୍ଡଟିଏ ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ମୂଳ ପାଖରୁ ଲଗେଇକିରି 4 ସେମି ଯେଉଁଠି ହେଲା ସେଇଠି ରଖିବ। ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି 4 ସେମି ହେଉଛି। ଆ ନାଁ ଦେବ ପ ଫ, ଏଠି ଲେଖିବ କେତେ ସେମି 4 ସେମି। ସେହିପରି ଆଉ ଯଦି ପୁଣି ଆଉ ଆମେ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା ନା, ଯଦି କୁହାହେଇଥିବ 7 ସେମିର ଲେଖିବାକୁ, ତାହେଲେ 7 ଯେଉଁଠି ହେଲା ସେ 7 ଜାଗାରେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେବା, 7 ଦେଇକିରି ଟାଣିବା ହେଲା। ଏ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା କେତେ ସେମି ଲେଖିବା, ଆର ନାଁ ଆଗେ ଦେଇଦେବା କ ଖ। ଏଇଟା କେତେ ସେମି ହେଲା 7 ସେମି। ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଟା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ପାରିଲ, ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରୁଛ। ଏ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଥମେ 1 ଠାରୁ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ତମେ ମାନେ ଘରେ କରିଦେଇ ପାରିବ।